Tallatları. Bakın. Papelería Nugo del señor Palemón Vargas. Endulzando corazón de mis vidas. Miel Tajú. El señor Francisco Julián Matzmagapch. Francisco Julián. Pues le damos las gracias a los patrocinadores, ayer los amigos de a 200 marinos para irnos comentando los amigos que llevan la crónica, ¿verdad? Pues adelante, nos vamos a el round número 2. Adelante, amigo Marcel. Allez, mais ça va être jamais de faire le magasin de la Belgique, c'est que maar ik best ook dat ze die zakken uit. Zou ik die houden te wachten. Ik denk dat die houden. Eu acho que o coxo é tudo, o coxo é. O coxo é o próprio coxo que معنا. تعال نفسك، تعال نفسك. لو شباب تعال نفسك، لو تشوفني يا تقول تعال نمروكي. Ainda vai você ter que ouvir. Volta com mais, volta com esse. Ali que eu chamo de hatchete. Ganz im Herz, schau mal was kommt. Mas eu não vou rir, mas eu não vou rir. Claro, Rícia. Isso é de mim, agora eu chego de volta. Guarda junto, Rícia, não sabe, ó. Adeus. Guarda aqui, sai um chumareta. Ele ninguém que Ele ganhou também de ligado, pô. Agora, todos, as poucos tomaram.
gracias, coach, tomada. Híjole, tú vamos el show cambiaste. Híjole, cambia o pum Skadway. Debutăm Daiek, debutăm din Kapșnai, Spațiul Lohanetniak, Skirutим Liaunes și Acmoțcă, care o noi ne buhie. Adică șadă să fă șună. Samlu Partizan on the top. Ai, lasă că hau, give it take. Give it take. Zimzia așa. Să așa gați că veți am păsele. Idig, mă. Să dă așa, așa, nu am văzut nimic. Olha as coisas. Și-a făcut și păgăși. Já davis. Și-a făcut Păsele senhora. Amigo Carol. El amigo Francisco. Rămâneadă! Lasă-le. Ahora sí. Joga mais bola dentro. Capulată, hai, Chișole! Deci, Cofnis, Correianu, tu, Taberăgă! Îți fac pe să faci nimic! Aí joga todo o tempo também posso. Me gravare come da tutti i ricevere. Capitaiau în România, în Estados Unidos și plec greoară! Pode estar rapidinho. Vem de ver que rala. Bien, entonces pues le damos las gracias ahí a los amigos patrocinadores del Miet Tajeo, allá en el compa, el biólogo Francisco Julián, ahí de la papelería Nugó. Qué bueno, para llegar a ese tipo directo, les damos las gracias por haber estado ahí con nosotros, aportar con sus 200 pesos, pues son valiosos, ¿no? Ahí los amigos que están ahí acompañando el box.